ndika nyabe egavse nyabe li dodo mi agode drawe ekpomieta mi ga dogo le kapopo ya chibe mi ga se maunya me dogo na me siame le kpomifia le lomofi ya kome le Togo l'Afrique ple kikia kata wo mlanke me dakpe na modo mi ba gotali yesu go kome mi ga lese mia subola nyachiblo pas nyachiblo ko André ya sans le Dieu pas on ya kome ple via nyachiblo ya nis mi ga va vidéo après ndika yabe nya srom le mau pe nyame mi dakpe mi do mau de jire mi kata woni mieta le yesu go kome ne mi ga le jinja mi ver pour YouTube nya alors André nyachiblo mi la pas vidéo ko kota mi wa e mi akhlon nya sema nya yo mi glodaria mau ya mi ga le yesu go kome afini mi yejia wa mi cho yani sibo wa dogbera de mau ya kenya seta le yesu go kome ya dogbera ma di popla imbola mi da kono mi doleji o ga na mi mon popo ya mi aga na gbagbo do mi aga no mi ba fo veji azola Yehowa mi ba mi aglo mi afion mi atole ndia yesu pere mi anchi ale mi asia nya mi aglola awo dola mere veji mele yesu bon come amen amen okay etanya intimi le nson le almi le wowo mi le ken vide le bogbeta donc la connaissance de Dieu et si je mau intimi glory yo mais si je mau ni si je mau ko je si mau ni jilo lawo aye mi gale mi ayi egbe apa eneliaji mama ga eneliaji et le gbogbo serment de fidélité de Dieu serment de fidélité mon peu acta mte po pa tankaka ala jogberede ajogberede tankaka ala mte po pa jogberede mon po te po pa jogberede mi xamle yere mi pa gbale tabla ton voix de cas alors voix de cas pour que black ton voix ton seul black ton voix d'un Jérémie 31 verset 35 à 36 madame pasteur la renami yere mi pa gbale tabla ton voix de cas pour que black ton voix ton va de black ton voix d'un e globena ale Yehowa gblɔ esi eya ame si wɔ ɣe ne wòakle le ŋkeke me eye wòɖo ɣleti kple ɣletiviwo be woakle le zã me eya ame si de adata me na atsiaƒu be eƒe tsotsoewo na dze agbo la eŋkɔe nye Yehowa Zeobot. Ne ɖoɖo siawo te ɖa le ŋkunye me la ekema Israel ƒe aƒe hã enu ati maganye nye dukɔ le ŋkunye me akpɔ gbeɖe o Yehowa Zebot ye gblɔe amen amen o amen la amen mau ne yiro we le kpɔn le kapopo dzi le vidéo ya me mau ƒe atankaka lo va dzɔgbeɖe le nuteƒe ŋuti ne wo serment de fidélité de Dieu mau ƒe adzɔgbeɖeɖe ena nuteƒe wɔwɔa mi le gblɔ be egɔme ni be attestation alo kpeɖodzi eɖewo asɔ na ŋu ɖe alo asɔ ɖe fia amegbetɔ surtout amegbetɔ le anyigba dzi be ɖe ye ƒe nuteƒe wɔwɔa ne yewo ko yewo bla nu ɖe dzu la ye ma tsoe kpɔ gbe ɖe o eyi keke mavɔmavɔ me ele abe le ke wosɔna bagi dona lɔ na ame ɖe sɔ ɖona kpe lɔlɔ dzi agblɔ nya ɖe kpe ɖe ŋuti le mariage mea ale fia ame eve gɔme ɖe nu ya me tsɔ kpe ɖo dzi be me bla ŋu kple woe ya eye ame ɖewo ke woŋlɔna ve gɔme ŋkɔ ɖe dzi wotsa aŋutɔ ɖe dzi ame tsa aŋutɔ ɖe dzi wosɔ ɖo kpe dzi wosɔ attesté wosɔ tutakpɔ ɖe dzi be ɖe nene donc mawo dzi be le nusɔsrɔ̃ le akpa yame mi le fifia yaɖo kpe dzi ne amegbetɔ be ye mawu la nuteƒe la nye tso kaka ɖe ŋgɔ me la agbetɔ ya nye nuteƒe mawɔla ɖoɖa mawu gbɔ eye ye dzi kpɔ le va se gbea le yiƒe nuwɔwɔ katã dome dɔmedzi va gblɔ ne be ɖe ne mawu na ɖe fia amegbetɔ yi ne nye nuteƒe mawɔla etsɔ yiƒe nu yiwo wɔ le anyigba dzi nuwɔwɔ yiwo ke wɔ menye agbe me le wo me abe atsiaƒu abe wetrivi abe wetri nenea kple aƒu kple yiƒe tsotsoewo la esɔ ɖo kpe dzi be woawo ɖe wowɔna ŋu ɖe yewo wɔwɔa wonɔna dɔn gasia ga yi ke yi me gblɔ lɔ be mi tɔto kpɔ ma tɔto
Wọ́n lè gbégbé tọ́tẹ̀ pa kanyẹ bẹ ndé lájọ. Ok yẹn tí o lè gbọ̀gbọ̀n lọ bẹ n'enye bẹ Israël tọ́ ìgbọ̀n bẹ anyẹ ìfojú kọlu mbabla yẹ yàmẹ yẹ ma tutu nkọ́kọ́ gbẹdẹgbẹdẹgbẹdẹ n'enye bẹ nkọ́ra tutu la dodo yọ n'ava mẹ ya ọwẹ́ la nyi yọ ọtọ̀gbẹ yóò sọ fòfò rẹ ń tọ́ mẹ ha tutu tọ́ mẹ ìnyàkọ́ gbàǹtọ̀ wa ẹlẹ gbọ̀gbọ̀n bẹ l'arrêt des activités des astres lumineux. Israël il prend sa part, il prend ses responsabilités. Il n'y a qu'au Israël, il doit le grand chidoy. N'ayebe ewe, il te yobe, wano clé la ni bandji. Elle va tenter que clé. N'ayebe wetri que yente yobe wano que clé ne zan. Et tenter que clé, ye wetri que tenter que clé, affine Yehowa ya Israël. Voilà la femme be ewe me tenter que clé. N'en que gasia gamo. Ye wetri yo ne zan ko to ko le chia. Wetri ne zan do gamia sur kwa jena. Elle problème que ye chai ma be Israël po gbere. Egba ye ji le ko problème. Ne va fa on be en ve go. Afu chuchu, afu plepo ngenge. Be ye to e de da tam na afu bere, wa no ngenge. Wo ne va fa me be. Enu mo va tote wo. Afu ngba va le bulo, ngba va le chofu tupo, ngba va le hu goya. Ngba va le jia le koko e ji le mu la. Kekema e to e ne wa chia fu be ya no nene, yo va tote ya. Ke ma fia be Israël vieux chan e gbe mu le wo. Donc, quand on dit si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Beaucoup de ton voix 36, verset 36. Ne celle-ci se donne loi, dodo, yo non chubbe ma bo kwa iji ule. Ne wo tote la, que Israël dit quoi chan? Ma batato, mais tu vas pas pour nous voir me beton. Oui, ne le 5 ans, le poncha. Les lois de la nature. Mais c'est qui a mis où on s'est ou décéléné. Il dit que tu as le cachagam. Il dit que tu as le cachagam. A tia pour te premier chan au boulot. Ou tu as te connu dans le clé. Ou tu as la clé. Ne gars on va tia file. Ne gars on la clé. Ne quoi. Bible a le boblon à y Mau yin to yo wona ne po mau nu mo la no tere gbegbe mo glo ne toke ne o la mo gble ne kwa ma tote e yen chie na mau le gbogbon mau o la le gbogbon bere ne gbegbe nu mo tote ko la ke Israël cha tote mo ba yibe jukoko no mo glo be mi nye to le nu ba bla yi me ya kakari jide le nyasi edu la no asio be o chan mau de la sio de po ma de fu e ya dongbe e do pe jibe ma de pe ma ngo ma jiba glo no bere mo le kaka de mo po nte po oji be gbegbe wo pe do to na oji ole ngo to pe ni nte po ma ola cho de mbo mu glesa wa o lo o bo to ga sia ga mi o pe to na te enya mo glo mi dara de jifa mo be mi yen gba da cha ye ma dara ji o e to go ni poto e glo l'impossibilité de mesurer les cieux et sonder les fondements de la terre. Matin, a beton la po, bo arriver à Djidji po, ble ani avec po, ani ba po gunu po. Allez po gomodo po. Bible ba bolona mi bere. Allez a poto yego a glonesi. Na o ma ne wa ten Djidji po. Le jipo me. Ye wa yani ba po gom. Avec Djidji pas Dieu pour gonkola comment il tient à Israël du quoi pata on m'a gagné du quoi pour mais les amis alors et me connaît alors il est fier mon katawe ne bebe amener TV Djidji po il va pas ni bacha au gouverne sorti que les ni balasia il que le chico comment ils est vieux au be il m'a pas au que nous le o le intio il est bien pas parler
tablaton voreka beaucoup blaton vendre nyama gronami dama jima glono ko se tole ka poji bere mbabla ye yame mbe wo donner Israël le yere nya pas dans les tablaton voreka beaucoup blaton voreka so yani be maubene blanc ye magaton le nchiko no d'ailleurs no manchi ni be mbabla mo wa pa goma vole ya koko tocha amoko kucha kan gbe mbabla va cha mbabla mo ja pa goma vole ye o ma gbanu yo to meko donc c'est la meilleure alliance na mo de gba gare jila e kaye nto que mo vo nu bele nde pepe lo ne ba uchi avueme akpa mo nu vo to gbo Yesu vo come ya po chi kokole Yesu vo come ebe vumba ma block Israël vie ni be ma nu nye sedo po jime wanye nye mau ma nye mau na yu cho nye fini manye mau na wanye fini wanye jiko mbabla ma nchi do mile e yan chi ma jima glo be mau nye nte po la ko se to na meme vo mo so ware o mo zono jesi mau nte po la onye rajidebe il ne m'a jamais déçu un jour il ne m'a jamais déçu un jour depuis que je suis dans la main du Seigneur il ne m'a jamais déçu un jour depuis que je suis dans la main du Seigneur il ne m'a jamais déçu un jour. Alléluia. Mais dis ma ponya ta ma glono bere. Le mot se va ba mi leve ko mo se va ba le atole etendre pour ma si de ke ne de miate se le ko ba cha nyoto. Va ma de gore bo. Mo se va ba le atole tendre pour ko se ke nyebe yoa o mawa enye mawu nte pola inele na mbabla de asi nous blani popo kaka yijijime akpe de kalia na ame yo lone yo le pour posséder de onchi. Alléluia. Amen. Oui, sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui aiment, ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ok, d'accord. Mia globere ele ne po mbabla mo de asi ejibo ni nte po la yo le ne po mbabla mo de asi to jijime akpere kalia yanchi gapopo eje ma o ne yiro be le senkonye be ijema o yo ne sese chala o ndela ne se uno gbechade dum dem la yi sese me mile do jirenchi enmapo o chala di da se le jesima o subo le yi amuchuchuchu Maula venu anojio anakpa oji be jijima akpere kalia yo le ne po mbabla mo de asi mo ne yiro be na jesi ebe ne ewo mbale klo we trin mbale wo ibe do ade enu afuchocho mbale bulola afu mbale bulola ya gbe mi fi mo ne yiro be ngbedudu yo bo jiji mo mo toto egbale mi alon no jagocha mo ne fonu mo dogoda to apoto mo dogoda mo le ta so dia so jinela mo ne fo me ko jidepo afo mo chakane jidepo neva e wona dor chaka me ona dor so gbedadaji e ne na ona fi mo panulo bora mo de go na o ngbedudu na no mo de gbeji amene no bu ipo no me na sebe ludo apono le Yesu ko amen. Amen.